washilizi watukufu wa he radio kazi, waangalizi watukufu wa he Facebook FM, wanzani watukufu mrudunga wa harma ze radio mbali na mbali kayao zojifunga tena nasi ili utambaze mipango yenu harma dunia, wakomori mjuhunda hundani, wakomori mjuhunda obonze, wakomori mrudunga wa harma ze ntananta za hole mengu, wanzani watu kayao nikamranti urione saka nyuhanze Facebook FM na radio kazi na ezi radio mbali na mbali kayao zojifunga tena nasi. Usikwale unu kama laanda aliparisa na bazimane mkalimani waheze janibu zilo kinyume na serikali ya Gwanzima bwana Abdurazak Razida rijeri hadi simbabenda sina ye umvahusu krizi yare maensi makati ya muso yanu mahususu inu krizi yamba hindu wahula krizi ya zembu anazidi warimwe mijo umvahusu ye mashuhudi hatarono wana nasi wahe journali ya masi ya wanzi hauskwa juzuka azali ngede pase wakana umahalani pia ngabo krizi politiki ani kavati bahano bato krizi bwana Abdurazak Razida waja huu nele swala lili yoharma ye mabangu ye makati yanu nele swala lihalikia nao dialogu iraisi wahe daula hatamba zentente usikuwa juzi habo place de l'independance umvahusu ya ukana haisa haono wa iramba o emiseri ikaya ongu shulhaniho pe e security hadaraja ya hejuma madaula rijokana daraja he Union African rijokana ngadoso butirambe ukana uende waziri wa hizi habari za ndani harimale kungumanyo la he Union African karija harma sirkan humjuma yabo kabati abange nusunga mbokana opposition wahunduzo kahanza ekweli enrabo ngardozi joba na kana opposition mkawene saukana nyinyi ngamanzao wake ushahidi wa hejuma madaula mhuwa daula hatamba zemba alusikwa juzi kadari jore action hani abange handisa ngadwali somba kusuwe krizi yare ma bonti juu bwana Abdurazak Razida. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Wakomori ngwa nshiu harma hali nziro kabisa, hali za maisha pandarano huja tamu ya mafure kaya ye komori wa hii isihi harma hawa nziro ya hudu mjiwaezi banda numahashihu na majana chana mungu fikarana shenda mfikiri wanduwao na tambu hamanda inu ya 24 heures watu kama nje haramu mjiwaezi ireje usikuwa juzi watina uradi ngoni kartola mabawa la kaufa shihuna majana manane banuriza mangilo ziwizili na majana mararu mbahindu ya hula ihea oba mnanoshi bwana Abdurazak Razida le swala linu ngoni rongoja urambe dini opposition nuswanda kono sokana undu wakati opposition kabla temu ijuhe irundum ezi numsizi duku harmu wakati ula kanzare lewe fikira hanyu rai hanyu harma hawa jimla ikaya ongere mao ensi ya makatiano hadani nruhusu kabla rane jibu ye masuala yao ni renge fursain banja janari yele mwa ni bushirie mahamwema wa baraka na unono na neema na amani waislamu ntipia minhum wa komori heni ban kaundu adi rwambie mahamwema ya bilinge njena lisojibu le suala laho ikaundu wa uzisa le suala laho ikaundu wa luzisa la husu yetambu ya maisha kaundu ya rema wensi haruma ezenrongo zontipia ni ujibu hawangu ni wambie ukana yude mavuna yahe namna ezimbinu wabali yao wandu nizo wewe uzamba uhaina usiku namna onduanu warumao nai namna kaundu warengawe maliaja ula wafanya izo anzao na wesha ejizizia asuma tona hajanizo yude manara wasido bahano wa inu resulta ya he yo resulta yaho mbalio wahensi yendao watsinajira rilio harma wakati kanga josubutira mbukana ye daula kaitsi ketsuyeshi
bal kabati mru ujosubuti yambe hatangamina tomanizo bobeidi inda watsahe mndu mkaribu maserse ila parti lo ajali mwensi no serse lo twambia ila parti lo ajali mwensi ekatsamba ndongo wabotsi fikiri kabotsi ve wabotsamba conscience yangu wauzise ekaongwa juao ema waziri wazingiza asumani ni mavomane namna kaundwa ndesa wenzi zongo zijua kata kwa tsua jua yani yensi ibaliwa shiitea ibaliwa shiunyanganyifu yeye harua eka haruma nti huswa ni de hatun ausensi za Afrika siwono hauone mwana hangu hafanya twabia za tulazimu honziani komori hunu hale sisiri ulwa wani wandubukuti dwa baba hatu sudwa jomba hatu nukwa japaro porte wa plenty yaudi malezi kaundo ya kaya sheka mdende mundu hasumana wa wandu hatwabia mbia zifanya honziani hunu mbaba hajuhabo tasi hende ha porte plainte harime mndu lamba ngwanzo mfunge ba hurongoze mwana hangu ba hureme mwana hangu vala mbaba diarwa wazindrongozila yaziva mao yaziva harili yao yamba enda bo mwana hangu bazindi zwalazimu ufanye ufutia zalizo yabotika no hambe kazi ndongo uzamba uhaina usiku amba ubu azadi bwa sumani imana sumani yatso uzifanyia ndongo itoka uyonti daboka hazivahara awambia na mwende bezudi zinamna kaula dimufanya kama hatafsiro kara iswa daula imaisha maziwa mwa komorianuka tu ngamjibi yao mana kantima hakume hafikiri kaja fikiri namna toka uladimu ya indi sainti ya toenti harmashida hakantima hakume harambua kale toifa la Komori ye shambi ya Komori ye wa shikomori umma mru ajina utsiyo harmejuni tafsiri kwanza hatafsiri kana ngujojo fanya izo ya nzao kabati mdu jwamba be walate isufiambe kana amjo ufunga ngabo majeshi ngamjo fanya ja ngujo fanya izo ya nzao ye mithali mtorenga mna mithali mtiti umona homijini hatuelera inu mriende ifanya mashuhuli harengeza mengo mitsanu na mweja ngure mwala manda ya ziwijana naam dehiri watside hedi namna hiyo yeye ngufanyo hazaijisha majana matsanu majana maranjaru sa depane ceremony ya ifanyao yo wone ejaula ngalezo ya hamba juzi kaishia ekamrio nongarso mjuma ndo majana matsanu dabo kainu de sirikali do afanyao yo hambo sirikali do tsona corona ewa wala ani laboneo laboneo la kagano kamna kushida mfanya ndongo parce que mi asuma ni tsamba mi dem forme sa tsamba na jiri elinu aboka batsemba tabwitso kauyo yani harmansi yende siwa ha sharia valate muwa hejaula ekafanya ndongo tsotsindizo wandujwa humporte ya plainte yende zila zakawona zakaufanyiliwa Trump harmandrongo zingi akauportwa ze plainte zila ili wafanyilwa hendini afanyilwa censure ya todo armaze za manazili manangu angamizo zendongo shahunu ye hamba era isindae laukana Komori kwa jamkubali ye muwa ile jeshi ndae ye muwa mahakama ndae ye muwa hensindae ye muwa jini ndae etobibu muundae yani anajua ewa weno la fundi mnajua la fundi rado shahale fundi mnajua fundi najua ani basi ndo ya Asumani azali fundi mnajua Asumani raza kurazida kutureje dingoni ama kushia yudemana kuhaina ndongozo nsipi yangu jozifanya henamna hema sila ijo waranje ezendongoza rotangani ufumu roka nininga mtsugo amba ukana zingi yombi shanusu ya hema rango nsoko wanata azali haundu bahata ukana hundu position ilo faible ani hafikiri hadolea ezetambuzili yovanu bokube yiji zinu tiza opposition zinu za he toifa la Komori
ho jimli fohala Sa sukubali okakwela opposition ngio faible armweze kote pia. eka position ngio faible de kanderi njamo ndani kartu hambe zijiriyo de ka renderiru wa henia hamba rimreme ya koti kartu subuti urongo wa nehenia hamba kartu hamba a garimambia otijao Kutukubali yo ka opposition ngio faible. non wamba faible ye maranya wa Komori de ma faible badi bana opposition wanaja wa Komori La tabu serikali wa mwanadamu wa Komori. justement Bana mtuko ngezi basi kumuri wasiyo mana yeye mana yeye wala wambao mawaziri wahe walonsini zila ziba zo zirema ja upwazo sindiwa Mrija msaidie twambia ra keitina ukamsaidie keitina ukana kabatsa ta e valeur basi nazibazo za twambia farasika ukana e valeur ya pouvoir ya mdudwar ma pouvoir iko karmentinu kaitsi wakati lono tamabo zilazibazo zazo kaze tulopara kiba hiba ina mtu angonzo na behalu haindeni shasa tsamba hedilo zilazibazo zonti pia ngasindi wao ngazambao na mfanye jao lala rua hena rogojo kanio mnangale SGG mnangale conseiller privé kujaporisha ministri ya onesa ye independence yahe zenogoza hao pia mdu nangali wewe ujua hajisidawe nao tanawe ba wadu hadisi ndona basi meka mzima sedi muda tanga muhajisida mina umitsa jisinongo za hedilo ye jenjema zizi yabo mana kartsar masia sanzima hani hatafsiri hamu iswara mole swala linu uswe krizi yamba hindwa hule remao yentingo nusokana mhuwahe daula katina haja na ndongo amandi katina haja na mbandongo itsoka uyonsi ya husuka wanungwa fao hanza hawanungwa uhizani hawanungwa wafao hauwade izo sidiza muhafidisha ngwa jifereshea au upande ukamtuka mture makote ukana ekomoringo mungu ni mwaze ntizi wazi waono ndondo kana wajere covid inwa ijerendro ngasara mapeveto upande woka mtu bobei banuze nongo zino na siku sito zamba amama upande uno nyuhanzo rejele suala linunu nono harmazi no sokiri badi juste badi zorambe ukana vanuye covid Mwenyezi Mungu kabati ndrongo kaba galiasisi indensi bokoze jiwanza hazo zizia zahaka jasiha ewa mambo inu ezedwa za wako ngazeze covid ebala juhara josubutambe kaida zia le zaha skuila la tusi en 91 hate ma experu akabanu tiju wenda bana mwede balsali si le bavula mbajini ani ejuwa zahe nsinu ni maziha wala larmu nsinu doa tsongeza hasaranku hamandizo zito ujiri shainda wanambie gestion njema yafanyiwa harume covid kabati gestion njema watu malizi nji prise en charge watu zito prise en charge ishia wajama tu bibu wala shini wajabanu de prise en charge bas ya hesha hula wandu akahula izo kweli zeno za kaula di muzifanyishe hula za oxygeni zikubali izo mdukana jauhara mazeno enda wangalie mamiliari enda wangalie mamiliari ya injecte wa yabe ha Komori ya ladhimu ya nyisiziwa emaranya ya ladhimu ya nyisiziwa hati mametsa ya mapesa kwa ladhimu ya nyisiziwa maranya mapesa wandu wa ladhimu wasutenewa kamta poroja mapesa honura serikali za maranya ishia sa depana eba poroka wade mandaunu na bobuja misada eba poroka wade mandaunu bobuja misada za miliari banze nongo misaja yombali haina banongo goriente wao leo ikamba ngela ladhimu suteneo wandu wadoma vulnerable and wandu wadoma exposé hakuna uriske wade unu wareme ya uma pesa ka destino 12 millions de dollars ya ladhimu manongo fulani combien de millions de dollars ya ladhimu manongo fulani donc awenge ye précaution ya he maranya wa Komoro ne determination ya kane ima twabibu wa Komoro harmaze nongozini wonelewa nemba engagement manamba engagement mba engagement yafanyiwa inde madadi ndio akauri huyu de madadi no de madadi hunu wa jamask wa jandongo shuna jana hunu za nyiswa maranya ntaziona ukinyume oraka usamizi wakakuja tamask ngori malamanda harma wakati ndo sharma uziro ekakuja fanya nongo fulani ngori malamanda harma ndo kata kaja tsobira harmala madelege wahe de wala madelege wala luwa do la l'ensemble gon wala madelege wahe kajatso birata iho wende wazikubali au waziharaya na ndongo mande zinu haina taxi zinjia uzirema maranya zila zoka ziha na ndongo special zikofanyiwa
zibijitize wa zono sima nkaundo zili leunga bo 500,000 atokanso ndani haya fikiri bon watwana wanunga mwa hina mjofanya jamjo mdema 500,000 parce que ngurengo karenge ntsimu hairende kaya hahe izo anzo yafanye mjofanya donc katsele wando le winu ikawanwa wajiferesha kwa jerendo covid na rambeukana ulawana nawe yande madadi ya rabbana shayude madadi kejazishana hata eshatsongeza ravuka ne covid inu sidukana esirikali wafanye hazi yawe namna ladhimu luendo esa de madadi nezejua za hatu tuzamba ndondomanu ya ukazejua za huwa komoru zozi ya tadzaha kabati ndo gustoshida za zidwa nezejua za huwa komoru abu engezi fatiha ne namna kaundo kaure bobeji banu tuambia ndongo banu waja malinji ya ladhimu isejiwa wandu wasejiwa ndawa huono wandu wenji wa masikiniha ya sutene wano masikini wa jiriba na mwentinu da Henry ya husa mwe covid unambie wandu wasijiniha asabu de covid wandu wa blokeha gono wandu wa mtsoninga mitali ntiti unaelewa amto maranzi none sendrongo amune so example ya ndongo wakati la covid ya kanamvu wakaya ye couvre-feu ya kahadisa 20h wengo joka rive gauche na malani hama rive gauche wa wandu wenji wakauza mshakiki yao wamyeshi wao ukauja sabu dezendongo hizo endabo wauzise wandu wala eski abo periodi la tuka ufanya hazi wahundu msaja mzima harime mapesa kaundo ya sajile komore ije sejie wandu wao wahundu msaja uo wawaswili kujawaswili abo basi yede mnakaula dimonese wa jerendo marhaba ewa ekemisa ndeke wani kwa mara hii amjoka mkubali ya ladhimu chale yinu we komori ilope iverte yo ashema ne lope chabo dezerehema na zedurema shati no dezerehema shati effort yafanywa na suma ni nondo ahe dezerehema za Mwenyezi Mungu yabo mgwajana egujuka ba effort yafanyisha abantu ukawazio wade ko tatali kwa jochida wazio wade wazie namnaje bokwezi stongeza zio wade teizo kwa jazia company hai badiba ne demna kuwa de kwa ladwa mbazio ando wakabuli sele contraire wandu wakaunjera mausijinifu watuma mpaka bwana Abdulrazak Kurazida na rinji harmale suala la bili ka uskalanga rasema suala maili bahi onunga boko opposition huruzo makahanza mvahusu dialogue wakana nyinyi munesa ukana kamnanda rama dialogue timpaka waja emiseri au waja udhamana wahe Union African hajaka shahida mhuwa daula usiku wa juzi hutuba yake utekeleza place de l'indépendance na nuano nonde swala kana hasaha wone komiseri kangu shulani honi amani na security ya daraja ya Union African opposition mrengeje de swala linu beki haile haze madeka ya nguzono mshinzi ngabwe seni ngabwe ze voting ngabwe decoupage hanisa kana mi wangwe kejaba kangabo suje za saya ngamjo jua mzeleki emwankuliaje makalima yanu opposition mrengeje swala Hamad Alinu kanza jo reaction hanu officielle ya Union de l'opposition hadaraja swala Hamad Alinu ibani Union Africaine redi Hamad manotable namnaje vanu mwanzo nhambe bobeji baisha hamabia jauza hanyani yoke itosha iladi muisiziswa officiellement hama courrier ya utambe ambese no tijao iladi muyambe ikange zenongozila nikamdoreka kazi ye hana wangu ya urongo wa izo amzambe hana uziro tuzisa kana ye asuma na hana uziro ya hamba izo amzambe asuma nikaja hana uziro hamba izo amzambe yo hamba izo amzambe hinamna amzambe namna kaundo jumjibia ya jotse sawando ya unikabala hamba ndongo zamani elewenda mono hamba hamono sheila lazima beka oja honu tisezise affaires étrangères wa se courrier officiel ma Union Africaine wambeze ndongo hizo chatiluka tibiri abamba tibiri Addis Abeba tirenge fursa yo timono timtsaha ya buyo itosha kandi zwabangu jo vonelewa yode amando ya bidi manu eka jamba ukana surtout babiyo na onduna we ishio ndondo zona baba nwaelewe bana banu ngabo dialogue mbili ye afikiriwe tsonya ngabo ye yamba wando ntipia waelewe waishie yawambie helilo wando abeka banu tso yamba ngwanzo wando afanye dialogue yo paro ishia mndu yamba ngwanzo je haji side na mndu
yambe kama nzojeni hadisi da mina ushandrongo fulani na fulani ye mimi Shahone sando kaze sujika umongoke no uishi yesu ya hamba haubaya haubaya hamba ukana na mjeri fikiri bala mongo bala timshukuria ewa ndongo nzima bala zamba hasa kubalika hatso nyanganya ze voti za 2019 hazirenge namna kanza ewa kajazi kubali bala basi sijarivura na tena mado he namna zavira tujazibire namna zavira anatujanya nganya fanyezo anzao yode ya mwando abasa hakubali shabo eka hakubaliyo yabatirengeze ukana bobe yiji ekale owewe ngono hao yemria hurenge ya ndrongo fulani yamana usoni mwaho ekajamba kana nzori kensi haji sina mnendo jina shena sana renga inu ya hangu wongo mndu wa kubali leto komsa ojolo tengone ndo azihani abango ojori hajisi shema hajisi ya hangu na webjori fanye kutina ruhusa uvumbua telefonia haho na irenga baila sati irenga ya hangu yongo tukamba hindu kamjehelo tengweni razi bokutujwa ngoda tsainde yabokuta ai ngoda gobana ndo kwa usauziya utizambe tujokubalanzi yabosa basabo tikana nwambie yaukana ekasumani ngwanzo hadisi de nasi ngwaje rasikata mbanga hadisi da sinani ewa karja poro mtsana banar dialogo karja wanini hai unambia usiku dzima raparuhima rambagara nzao dialogo ibira mazendo ngozi garambawe ziritambishao garambawe za kweli zihisi ekale ho bo beyi yeye ezirongozi la kauza bahandrongoza za kweli za kansi loti de discours ya mando ya hamba ngwanzo hadisi sale ho hasa ani haonesa kabjo mndu banu fe septembre ukana mara ngunde dizile swala mara ngunde swala ngabjo mndu banu fe septembre wende komisari tuonesano ka wende waziri waize habari za bonzi za ndani harmaini african habangujo banu fe septembre hushe dialogue haeleze mada yo opposition nyinyi ukanini mabaka mada ma dialogue timpaka waja mndu wa african kabati mjuma yabo ye nyinyi ngujo huja officiel to officiel ekale toka haja enyo position ngamjo henda au kamera haji sida sina eriju ewa ngadora haji sida sina banu ekale o haja habaya mani furo ndo mweze nogozini banu tukanga bloquer urse hadisi orot jofikiri ndo ngamalizo sheka ngozodera hadisi voti za 2024 shole shiribe hao yabo hata wenzi ya wandutsinda woteli wandutsindas katiko tikabula no watutsindas garura kensiri hadisi haina ndongo ntsipi ya ze suje zibulwa ri hadisi izorjoka welewana yabo izondorjo habari yelewana harmaze ndongo mananga rijo karangule 26 mai 2021 karsum kontebra isi lo legal kajamba katsine masiwa ya ende sao ashanini honda hayeti shauli honda si wuti president legal ulio wakati lo nonu wo president ulo yabo wende eso manazingizwa ni majeshi yo kabati mjokindana upande huo hazingizwa ni majeshi yabo ngujo jo hamba izo yafanyizwa anzao shauka ukaya yeye president legali harmensi yakubaliwa no akomori hatangu hino hai sidabo abo tsido banu kaundorli bo mana maubeji sindabo hata donc abwenge sisi hondara kensiri hadisi parmi ces points yaladi muzi hadisi war mema hadisi yayo bali banu emanda yao isana ngule 26 mai 2021 engar fanyao harmale alailo wende hanyo durdurjure yo de mongoni mwese point mongoni mwese point za hadisi sarma sendongo hizo engarula nao amwishi go nao yengar fanyao je harmale alailo shukahari na mjeri kensiri hadisi inemna kola dimuza 2024 na indini basi ni hafu izo pia ndongo zafa wasina ukazi respecte sharia tsoko uyonzi zenongo za kama marema 3-0 badi banu ekango ide justement izo ndizo ranzo la mamraha jabanu rono baruha opposition ya machindo no Abdul Karim bwando tsona mana bomonzanu wangu kuranti badi banu izo njoheleza bobe ngetila twakati izo garze jwa gamjuo ka ekaza lingwanzo ekasuma lingwanzo ngena ye problème ya l'ONU à l'intérieur et mouvement présidentiel ya
e dialogue ile akauyanonse ndi aketsili na Muhammad Abdul Wahab na Anisi wala wa EGDC habo ya wabaya watsurenga ta député tsokauyonse na Orange habo ya wabaya ya dialogue ya mouvance présidentielle ya hao manango joka kabatsi atante njema ido sonima abenge gujo apanga ya ukawala watsuhara wa haraya ujadinye harmwe serselwa jadi mwenzi gonelewa wandu wao waudwa opposition ndo hajisi gono msaidia kana madepite wende wa demisione warantsar wana wajoka wa hundu kiki kana madepite kana na meri ya siswano hizo hunarendwa tindu ya tapadiswa mbuzo bonsa tadobai gono Orange ya gono yeje disi wa malmene wao hata dobai wakailbaki ya kandida yawambia kana mkubale kamhibiwa gonelewa ya wafanyaza ngozo wa jukanza wao dwajenda watapale wa hajisai ebanu ngori fanyoje na banu sisi batunga ranzori yenshi ngaranzori fanyeja ngaranzori fanyeja wao dondo de hajisi sheka de opposition dondo de hajisi les alela mando banu kutira isi legal wa henti nurangulo 26 mai 2021 et les alelunga lifanya uje sudisi kweli na yote Union Africaine wazijua yitsinu kukarizizi Union Européenne et Nations Unies zote pia ndo pia ngwa jode swala hii gejao hatandi ai ibala zila udongo haba zila ngo zangu hatandi atusikujua badili reposi ni hiyo no galia no bado si wandu wa siasa effectivement gawena haki zo anzo ambi enamna hatu ya ufanya ujimanifeste ndo jina kena ukasama da journalist sha enamna kaudu wandu wa provoke wao harmenti inu ni namna kanga resisteo ino hau amani hawanzensi ngaranzawe nsi ino hau kweli na bwa kanga rijuao kana namna kaudu nsi ende siwao gono namna ende soshi zwalimu wandu otipia warua wakanti gono hao wamba ukana abo nartsoru wa nartsukanti wonon gonda mbiyondwa pulozitwa gonda mbiyondwa pulozitwa harmandongo wadufanya maonezi siyazingizwa ni bahari rito namba rongo tsoka uyonze hawarambie walozika basanu zefingo ulau hawandi obari na turambie kangwa ulau hawandi obarini dimana za haja hono wabulo wa huzaura almajana mana na kilo na rashif kasujwa kayonga ziuziwa obarini manejo kirika monga ziuziwa weho wa ulau hawandi waunga nzo utemba faia donc katele wandro hunu dialogu isa ifumba juzi ya he muharamu ikotili mlio kamna henda ikai ordre du jour da ila ele wa ila akande la ele ha ila ya hede na ila ya hede ni mouvance présidentielle mwende heza hani rederambe hindibo kwa samba kandi zagale kushia galia na mshindongo bobo na misudo renga zemistadi zo na usiku chama kashudo msomesa wandu ende arma assise national iban sidehilo wewe ngozi juo ya ke assises et points à dégager on donne moins discuter les points à discuter mais assises zo zinji balis joint de Saint-Suson et yo irenga ya itia uziani de référendum ba do badi le charia ya jihensi ye ino akata korongo ya bande bino référendum ni misili na itsa ya itsa de assises badi assises sa ndongo zinji kwa tino nzima za Tanzania siza unono siza msomo siza ankiba siza manongo tsoka uyonzi kabata taponzima itanziani ekati de referendum shabwe na katajoka urongwa vanhu mimi sambi habadira mna joka hanza ikirila badire mna vanhu mitsirende okumi mgwa jandia yambani badiri tsinda mishade assise haringazi engado ranrule war mefarini yo babotsena kamna unjara mamgala gadura rule war mefarini yo babotsena bo mgala kamna unjara mamgala babotsena strategia hisarijua ewa nakubali ya ukangarendao ye point c'est sinu ya bakatina ta problème si ujo nda mahadisia kanele nono kana bolero ha para dialogue haonesa ukana hajwa ndo Tanganyika mwamba ukana nusombo kana kwa tu amini bolero baula hampua nusombo kana ngarjo henda opulo ngarjo madhamana emwenye haba kajapulo ngarjo madhamana opposition wakubali madhamana wa opposition wakubali dialogue ya bolero ngabo leo tena rais Azali hajaonesa ukana gweta yara sawa no commissaire wa Union Africaine
mamba kandu kama ebanu ana monzone leo ebanu jau hata ndini ebanu opposition kan nyamru hanu Afrika ni ndoka na mzahi banu hama kutswele ngambo ile wandro ikango ile wakati rejeya no kama kubali hula kama kubali tijao kabatsamba tijao ama kutswele zo namba uvana ikango ile wakuja jorejeli swale lukadushimina cha kujaelewa muhambe bobeji selewa ukana nyinyi kamna hunjia harma ordre jour ya behana azali oliwa azali ikandura ketiri hajisi atijao ikandura ketiri hajisi ukana les élections za 2020 katika zendo jao na emanda ya hisa isarangule 26 mai 2021 abo karna ho ndabo sawe lwaze ndongo abo sikitsina tafaide usirisu adama kotei ikandura ketiri emanda ho hisa bwazali rangule 26 mai 2021 engar fanya gatwa na gastayar yonde zendo ngora nzuru discuter manengar jwa ke mongon mashida shular mwetsi ya wisa ho ilewa ikango turejeza na mnendwa jina bontu jo shwanzo ile wenda zipo ikamongo ni mweze point redora hajisi njamba kana ujo amba helilo ani kasele wando rekabaro ha komisero binguni rekaru harmo Nations Unies rekaru harmo tijini rekaru Nations Unies ila ya kweli yanko rekaru harmo Union Africaine rekaru harmo Union Européenne wa finance Union Africaine mana hizo ndabo ya independence Union Africaine ke jahea rekaru harmo yo sende rekaru atsinda ho ekaze point rendora hajisi dizila sumania hamba karna henda marhaba bwana Abdulrazak Kurazida hamwiso rishia movement yambao mabeja yakana ngwa lindwa banuna muda mishashi waje wafanye mwedo aman marché pour la paix kanzari joze ngo zinu kwa ndi madhoma na oposo mlo hunu emzijua enga muzungo mhono enga mzijua eze ngo zinu nganya mshinzi wazo au kamtizijua uswe movement mabeja yini kayao waisawa warize mbuni bonze wanosa kana ngwa jao safara yini yabweka uzishia yaborizishia wazamba officiel chawana ngela demande distingue imabeja onondo hindi wa komoro alobonze majweni wa komoro alobonze inde société civile inu société civile na société civile ezendrongo zahe zo indépendant neza huswe siasa abasani yabakisha ndrongo nzima esi asangu baharo izendongo ya tsahao haukatsu bahara swadakta siasa ngari bahara izendongo wazambao manezo ay ndongo amba de fisher yondo butsukoza ne masha madziro alarmenti kabatsu tsukoza zondezo badu atalarmenti ngwa koza izondra bodela abo tsukoza zadine famille yahe na kama liso efuda wala wavudungo wavumbu wakangwa renga mapese na mnaonza ani mawazi walo yabo na tsuendelea delilo bodelewa ye de fisher denti itsona unono naam yonde butsujuka uzibara mazendongo hizo wono denti itsona msomo watso education zonizo wania denti watso nafasi ya ujitamka zonizo wania uzotilizo sisi baturwania naam donc yola dima ya ukandongo hamandizo ziwaniwa one société civile ya wandu wa politiki bao wongo buhara mazendongo zo kwa joseji chasisi katzatsanganya nao har mandongo itsoka uyonzi donc unongoza société civile bomkubwa hiyo gazi angaje société civile chande zina nogo mambiani vano hatu bonze ni wona société civile ou organiser manifestation et parfois ma politique onjia armaze nogo hizo donc hiyo ndeze nogo rambao kana vano andu walwa armenti inu hama wafuye muo manema isha maziro alarmenti ya ke jarima mdo politique bahi irema hata yode au beaucoup plus de maranya waudo ladi majuaji manifeste ikaliwa jua maranya mabangwa ji manifesteo pacifiquement tsazendongo hizo bali zo ndizira juka hutajia aweka batu karza kansi rijirende kama kartu jua kartu elewa hizo anduanzao ya watu sisi madhomana sha kabatsi mtsanganyo watu dasinao harimo pandwa hazi donc abingi upande hiyo nsuona kangi ya ukansi wandu wa ireme nangarwa shukuri yao manamitisha te publicité hao ngono ekawashindi watsojo hujaonsi pia bezondi zura joka hutajia region armentsino harmaze ndongo zino donc yudiza husu yesu ala ya husu ye mabeja no wakati kaundo dorlono bwana Razida eka uliweza kutaranikiwa tangazo lao la kurbia johanza urijimdisiza kanga bofungu itsoka hulidiwaza auri lisaha ukarjashidara luzisa iliri baye mpango watu liwezile ranikiwa sanga zendo no kurbia manyasi Ibrahim Abdulrazak elesu ala matsuduzisa sidungu mbabititi ye contrandu ya he
yahe yahe mawaziri wa Sumani wa leo mongoni mwe eze nukutwa za vumbudwa dokana ye mahakama ya Salami ngajoka henda Septembru ya mwezi ujao hena mnaka msajedo ya Zamba garjao banur jerambi encore une fois iyonge confirmeo ya ukasambi Salami no adunga esha wafunga vala sinongo zindwa jina kati de siasa dossier politique yodi lo clair parce que wowo izokas jawa husu hata enge mahakama ngoma indépendant ewa amboka jula bwana conseil des ministres zendeza discutoire ma conseil des ministres hata zingine emguna anze bazwa na sukoto Zamba Muhammad Hussein sukoto Zamba kana ye mahakama ya mdu fulani ngajoka usiku fulani rahoma huno jesa ngajo wisa tarsanda ngandura histimizo ma huno tena lewa jamba Septembre yo maudu yotsi hule wanungarsi utu Septembre yo maudu donc abonga bokawa kubali ukana ngwajwabu we mahakama ya Salami nani ya Sambino wadunga na tuyabu kunga joko waziandayo woga yazia woga ai wakota wajabu Abdullah Oscar so kana walati ma prisonnier politique wala ma prisonnier kaja aparuna prisonnier droit commun da hanso aba hanu mahana mahawa tina ka hukumla eni hele ko mgwa jale ndo sharia hanami yeguzijio mitsi ndo sharia wala ma prisonnier politique ngone wabiri manya wazindwa jina idiwa rengo wafunge gonao kwa yote nongoza kanga soma uzona Abdullah usiku leo donc abo ngena na yode confirmer encore une fois ya ukana mwambi Abdullah bikaide confirmer ya uka effectivement Salami Rasambi wala ma prisonnier politique parce que politique ça décide ya uke mahakama ngajedo siku fulani chati de mahakama sido décide Abdullah takulazida hamuso message ndo jobesha usonima wa kumurika ya unuswa wa wahiwa wafumbari ya baishira isamba ukana dialogue ngabjo dhamana mzima he Union Africaine ya jebanu nizo hamba banu ni message wa jobeshwa komor husu hawa jimla ivumiao wananchi makati muso yanu idiriba mpango wa sepirisha tu message na jomba ukana na rime hason siri bahare mabeja ewa ikakoli ngwajendia tanga wasudi vanu iladhimu wandua himie wankulie wa wabahare wafanye hizuka undu waona we vision ya hao ani ubahanuka undu wa projecteo wandua wadunge wabangwa fanyo marche pacifique ani ngwando mwendo wa amani watuna wende hamudo amani watende amanio sisi kodi ngoni mao kartina tano zukazi husu karna zinjia shaujwa ushangiria sujwa ushangiria iyo pande yondo mbatambe kana karna angarujwa ushangiria manezo aziwani yao ndizo ziwani wao watu enamna rabba l'enfier tujwa henda bahanu ekawa jaribu wangarofia ndo bitu jose kwa ya razenfia donc yede nungo ya mando na jambar mazeno gozi e yabidi eza husu ye dialogue yamba ni Sumani juzi swamba Sumani kusukurjiza Sumani yule lezina lahe ni kuchomba rais Azadi ya Sumani haye na mdungana ndi mdo satimiza mdo msteuka hakaraisi mdo hamba shabuke tunzi kanaba Sumani yokezia yotsupande yo ngojojo yogojojo hamba ina mnantu mdo hamba kasumani kazala Sumani kara azali mbaba yeyo pora Sumani unaelewa mdo hamba kana rais jina mnaka mjoste himdu banjakana haparuka rais ngwajandia ngeyabo zanvu takatsabu sharia mjona kanga mstezi ndongoi yoga mine nafasi ya hanga ya ujohamba donc abwenge izu ya hamba za husu ya dialogu ya mahadisi rangu ya sahaba kanga nzondo hadisi abasa kubalikanga botambu ngabo problème harmenti on ko do dialogu ban patio problème abasa kubali rangu ya sai hamba ukana ezajiri 2019 zazijiri abasa kubalika fanya unyanyangifu harmaze vote za 2019 nizo afanya haba ndiabo za 2020 za hema ma delege wa hewala sha ubahanuka undorilio sidabo sisi ngarsibala ukana imanda yahe ihisa le 26 mai 2021 engarifanyao les alailo ngela dimurihe abamba waongwa jao sijua ukansiri fikiri riji prepare ekwandu wa jar jeri hadisi ngardura hadisi ndi eba nyimba dia hindi ngamji prepareo ngajoji prepare ila shaka re hadisi da sinondru wa oran shaizo adungu hambezo hambazinja Sumani hambazinja
unaelewa yo hamba zinji Marhaba. donc abenge tant que kajwa saisisewa officiellement shaharia tsamba ka hadis tsambia zanya abira makulwari hanongoni ya mndo yo kartuirenga kayo ndongoza za kweli yo dizino jo hamba yo dizo sidongo amba haina usiku bokumgwa jalamba kana yede munyo bakana mdu hamba ndrabo unomro abire kazida ndrabo dizo arambia uso ni abire uside hamba ide hamba sidambi basi jo kirka zida ndrabo yakahamba. Marhaba bwana Abdulrazak Kurazida mkalimani wa inondo opposition hakikisha bana ukana mahadisanya zadi mahadisi mazima ukana kubali ukima ndahe ya hisa ya rohe ukana mandahe sanzelo 26 2021 umva husu maisha maziro hakikisha bana ukana muwa daula rais azadi tindi ho yaliyo ukana kaja poro mhafidisha ngazambwao ngamzirongo wao watangazaji ngwa zambao tindi ho yaliyo maisha ngao maziro katina haja amma ngwe juma udhara wa komori bilomba uswe covid no sokana serikali wale mwandu lamanda hazuhi jana na hunungwa fanza ceremony ngo wandu wenji umva usuo ma prisonnier politique umva usuo zomsaidia alitekeleza leo no sokana encore une fois nge confirmer ukana kartina mahakama loma independent changa sana mahakama ya DC waoni riasa tubiti salam haukeda liunda yinu dossier amanda yinu kauladhimu procureur ya Zambe shati de mkalimani wa serikali abonge huzibirili abantu hone sokana naribahirile mabeja no modo kaundo walonu ngamjo wankulia ngamjo uhimidia ukana inde societe civile cha wantu wa siasa cha lazima fikire kaya ngeungomu honeze fikira mlonizo mzireme koti mzungomu hona tampakanda abo alabdu mkubwa harmeka bin technique mimi ubide mshangama ngajo shukuru kwa aljima salatu jamaa pia salam asantum wa ila likamara bamenji.